मैं सफीर अहमद और फातिमा को इंतजार गाह में छोड़कर सीधा स्टेशन मास्टर के दफ्तर में जा पहुंचा। मैं अंदर दाखिल हुआ। सामने बड़ी सी मेज के अकब में बैठा पक्की उम्र और उससे भी पक्की रंगत वाला शख्स मेरे अंदाजे के मुताबिक अंश शास्त्री ही हो सकता था। उस वक्त वो अपने सामने बराजमान हुलिये से मारवाड़ी सेठ नजर आने वाले दो अफराद से गुजराती में गुफ्तगू कर रहा था। मेरे करीब पहुंचने पर उसने कदरे नागवारी से मेरी तरफ देखा, मगर गालिबन मेरा रईसाना लिबास और तेवर देखकर उसने सर के इशारे से मेरा इस्तकबाल करने में ही आफियत समझी। मैंने तीनों को प्रणाम किया और तीसरी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि अंश शास्त्री और उन दोनों लालों के दरमियान खासी गर्मा गर्मी चल रही है। जल्द ही मुझे उनके दरमियान बदमज़गी की वजह भी मालूम हो गई। वो दोनों अंश शास्त्री से आज ही कोई 1.5 घंटे के बाद रवाना होने वाली ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस में दर्जे अव्वल के 2 टिकटों का मुतालबा कर रहे थे, जबकि अंश कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं क्योंकि दर्जा अव्वल की बोगियों में तमाम कूपे पहले से बुक हो चुके हैं। मैं खामोशी से उन तीनों के माबैन तलखी आमेज गुफ्तगू सुनता रहा। बिलाखिर टिकटों के उम्मीदवार दोनों सेठ नाकाम नामुराद बकते छकते वहां से रुखसत हो गए। तब अंश शास्त्री ने मुझे मुखातिब करके मेरी आमद की वजह पूछी। मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल का हवाला देकर अपना तारुफ करवाया। वो यकलख्त अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़कर गर्म जोशी से एक बार फिर मेरा खैर मकदम किया और फिर मुझे दफ्तर में एक तरफ रखे सोफों की तरफ ले गया। मजीद गुफ्तगू से पहले चाय कॉफी का पूछा, मगर मैं मारवाड़ी सेठों से उसकी गुफ्तगू की वजह से तशवीश का शिकार हो चुका था। लिहाजा मैंने चाय की पेशकश टाल कर बराह रास्त मतलब की बात की। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि अंश शास्त्री ने बिला झिझक हाँ में गर्दन हिला दी और मुझे यकीन दिलाया कि मेरी फरमाइश के मुताबिक आज ही की ट्रेन में 4 बर्थों वाला कूपे मेरे हवाले कर दिया जाएगा। मैंने रकम हवाले करने की कोशिश की तो उसने कहा कि ट्रेन रवानगी से 10 मिनट पहले हमारे टिकट इंतजार गाह में पहुंचा दिए जाएंगे और उसी वक्त किराया भी वसूल कर लिया जाएगा। ये सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तभी मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अंश जी अब जरा टेलीफोन पर ब्रिगेडियर अग्रवाल से भी मेरी बात करवा दें, इससे पहले कि वो खुद कॉल करके आपसे पूछें। मैं उन्हें इत्मीनान दिला दूं कि आपने टिकटों का बंदोबस्त कर दिया है। अंश शास्त्री ने पुरजोश लहजे में मेरी तायद की और फिर ब्रिगेडियर अग्रवाल का नंबर मिलाया। उसने जैसे ही इब्तिदाई सलाम किया, मैंने रिसीवर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने बादल नखास्ता मेरे खामोश हुक्म की तामील की। मैंने निहायत अपनायत भरे लहजे में ब्रिगेडियर अग्रवाल को बताया कि अंश शास्त्री ने हमारा काम बखैर खूबी कर दिया है और फिर ये कहकर कॉल काट दी कि मैं उसका शुक्रिया का पैगाम अंश शास्त्री तक पहुंचा दूंगा। मुझे मालूम था कि ब्रिगेडियर अग्रवाल की भरपूर चापलूसी का मौका न मिल पाने पर अंश शास्त्री बदमज़गी का शिकार है, मगर मैंने अग्रवाल की तरफ से सताइश भरा शुक्रिया बढ़ा चढ़ाकर उसे पेश किया तो उसके चेहरे पर शगुफ्तगी लौट आई। मैं उसे रुखसत होकर वापस इंतजार गाह में पहुंच गया। इस सारी कार्रवाई में कोई 15 मिनट सर्फ हुए होंगे। मैंने सफीर अहमद और फातिमा को टिकटों का बताया तो वो दोनों खुश हो गए। कुछ ही देर के बाद कैप्टन कांति जाफरानी लस्सी के कुल्लड़ लेकर पहुंच गया। लस्सी वाकई बहुत लजीज थी। हमने जैसे ही अपनी लस्सी खत्म की, कैप्टन कांति ने मुझे मुखातिब करके कहा, चलिए प्रकाश जी, स्टेशन मास्टर से मिलकर टिकटों की बात करते हैं। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, वो काम तो मैंने आपके जाने के बाद कर लिया है कैप्टन कांति, और ब्रिगेडियर अग्रवाल से स्टेशन मास्टर की बात भी करवा दी है। ट्रेन की रवानगी से 10 मिनट पहले हमारे टिकट वो यहीं पहुंचा देगा। कैप्टन कांति ने खुशगवार लहजे में कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया प्रकाश जी, अब आप बेफिक्र होकर यहाँ आराम कर सकते हैं। मैंने गर्मजोशी से कहा, हाँ अब तो वाकई बेफिक्री हो गई। ऐसा करो अब तुम भी वापस छावनी चले जाओ। हाँ, हमारी तरफ से ब्रिगेडियर अग्रवाल का शुक्रिया जरूर अदा करना। वो तकल्लुफन हमारे साथ मजीद रुकना चाहता था, मगर मैंने उसे इसरार करके रुखसत कर दिया। उसके जाते ही मैंने सफीर अहमद और फातिमा को कहा, मैं कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए सामने वाले बाजार जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा निस्फ घंटे में वापस लौट आऊंगा। तुम दोनों मेरे वापस आने तक इंतजार गाह से निकलने की कोशिश न करना। तुम दोनों लोगों की नजरों से जितना दूर रहो उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। कोई मसला हो तो तुम ब्रिगेडियर अग्रवाल और मेरा हवाला देकर बिला झिझक स्टेशन मास्टर अंश शास्त्री से मदद हासिल कर सकते हो, समझ गए? उन दोनों ने इकरार किया कि वो मेरी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करेंगे। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और सड़क पार करके सामने वाली एक तंग गली में घुस गया, जो आगे जाकर एक बड़ी सड़क पर खुल गई। मुझे मालूम था कि अगर मैं उस सड़क पर दाएं तरफ आगे बढ़ूंगा तो मदार गेट पहुंच जाऊंगा, जिससे मुल्हिक पुलिस चौकी का थानेदार और एक संतरी शायद बेताबी से मेरे मुंतजिर होंगे और उनसे मुलाकात मेरी रवानगी का मंसूबा चौपट कर सकती है। लिहाजा मैं तेज कदमों से बाएं तरफ बढ़ने लगा और जल्द ही बहुत सी बड़ी और आलीशान दुकानों वाले एक बाजार में पहुंच गया।
کچھ دیر مختلف دکانوں پر بھٹکنے کے بعد میں اپنے مطلب کی لگ بھگ تمام چیزیں خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ادراک تھا کہ اس شہر کے گلی کوچوں خصوصاً اس حصے میں گھومنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا میں الٹے قدموں ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ میں انتظار گاہ میں داخل ہوا تو سفیر احمد اور فاطمہ کو بے تابی سے اپنا منتظر پایا۔ میں نے وجہ پوچھی تو سفیر احمد نے کہا، آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد میں نے ریلوے کینٹین سے چائے منگوائی تھی۔ میرے پوچھنے پر بیرے نے بتایا کہ احمد آباد اور بمبئی جانے والی اراولی ایکسپریس کم از کم 2 گھنٹے لیٹ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے۔ اتنے طویل انتظار سے ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے یار، لگتا ہے یہ ریل کا محکمہ کبھی نہیں سدھرے گا، مگر ہم جیسے بے بس مسافر جلنے اور کڑنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر تمہارے پولیس والوں کی نظروں میں آنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم اجمیر سے رخصت ہونے سے پہلے خواجہ سرکار کے دربار پر الوداعی حاضری کا سوچ سکتے۔ میری بات سن کر فاطمہ نے خوف زدہ انداز میں جلدی نفی میں گردن ہلائی، بولی نا جی ہم یہیں ٹھیک ہیں، گزار لیں گے یہ چند گھنٹے بھی جیسے تیسے۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، میرے خیال میں بھی یہی بہتر ہے، مگر سامان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بھی ہم ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کھائیں گے، اس لیے ٹفن بھی جوں کے توں بند رہنے دو۔ ان دونوں نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے آرام دہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ رت جگہ کی وجہ سے کچھ غنودگی تو تھی، مگر میں ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ادھر میری نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان بیچاروں کو احساس جرم میں مبتلا رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آنکھیں کھول کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تبھی فاطمہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گویا اجازت طلب نظروں سے سفیر احمد کی طرف دیکھا۔ اس نے ہلکے سے سر کو جنبش دی تو فاطمہ نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے آپ کو ایک بات بتانا تھی انکل۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سی بات؟ بے فکر ہو کر بتاؤ فاطمہ بیٹی۔ اس نے کہا، ہم جس روز جگت بھیا اور الکا دیدی کے ساتھ یہاں ریل سے اترے تھے اور ہم منگت سے ملے تھے، اسی وقت سے مجھے اس کی نظریں بہت خراب لگی تھیں، اور اس کے بعد بھی جب میرا اس سے سامنا ہوتا تھا وہ نظروں ہی نظروں میں مجھے عجیب سے اشارے کرتا تھا۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ یہ شخص منگت میرے اندازے سے کہیں زیادہ گھٹیا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ شیطان صفت نہیں، سراپا شیطان ہی نکلا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ فتنہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچنے والا ہے اور اس کی سرکوبی میں میرا مرکزی کردار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، فاطمہ نے اپنی بات مزید آگے بڑھائی۔ بولی، میں نے یہ بات الکا دیدی کو بتائی تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا کہ مجھے تو منگت کی گندی نظریں برداشت کرتے چند ہی دن ہوئے ہیں، وہ تو 10 سال سے یہ عذاب بھگت رہی ہے، اس کے لیے اپنے سسرال میں چند دن گزارنا آزمائش بن جاتا ہے، مگر اس نے دونوں بھائیوں میں رنجش اور عزت دار سسر کو دکھ سے بچانے کے لیے اپنی زبان نہ کھولی۔ میں نے یہ سن کر منگت پر حقارت اور نفرت بھری لعنت بھیجی، مگر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ خدا نے بالآخر اس شیطان کی رسی کھینچ ہی لی۔ اب وہ کئی برسوں تک جیل میں چکی پیسنے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ ان دونوں اور ان جیسی جانے کتنی مظلوم بچیوں کے دلوں سے نکلنے والی بد دعائیں بالآخر رنگ لانے والی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ ان دونوں کو بتا دوں کہ 1-2 دن کے اندر منگت اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنے والا ہے، مگر پھر میں نے اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں میری اصلیت سے جتنا زیادہ لا علم رہیں، ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور ان دونوں کو کچھ کہے بغیر انتظار گاہ سے نکل گیا۔ میں نے واپسی میں زیادہ دیر نہ لگائی، البتہ اپنے پلیٹ فارم پر جانے کے جواز کے طور پر چائے کے 3 کلڑ ساتھ لے آیا۔ ہمیں چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ پلیٹ فارم پر ہلچل میں کچھ اضافہ ہونے لگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہاں مسافروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ قلیوں کے شور شرابے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سفیر احمد شاید صورتحال کا پتہ لگانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواجہ غریب نواز ایکسپریس کی دلی کی طرف روانگی کا وقت قریب ہے، لگتا ہے اپنے شیڈیول پر چلے گی، اس لیے مسافر جمع ہو رہے ہیں۔ ان دونوں نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جدید ڈیزل انجن کے ماں بوگیوں کے شور مچاتے ہوئے پلیٹ فارم پر آ کر لگنے کی آواز نے میرے اندازوں کی تصدیق کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا سفری سامان اٹھاتے ہوئے کہا، چلو بچوں، اس شہر سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان دونوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ہم احمد آباد نہیں بلکہ اسی ٹرین کے ذریعے دلی جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس خواجہ غریب نواز ایکسپریس ہی کے درجہ اول کے ٹکٹ ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میں تم دونوں کے لیے دلی میں زیادہ بہتر ٹھکانے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ میری فکر نہ کرو، میں وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے براہ راست احمد آباد آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر سفیر احمد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہے، مگر میں نے اپنی بات کی وضاحت بعد کے لیے چھوڑ دی۔ ہمیں بوگی تلاش کرنے اور پھر اپنے 4 افراد والے کوپے میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔
वो पूरा कैबिन मैंने अपने लिए बुक करवाया था, इसलिए अंदर दाखिल होते ही मैंने कूपे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी उजलत पर उन दोनों ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे पता है तुम दोनों मेरी इन गैर मुतवक्के हरकतों से खास से हैरान और परेशान हो। फिक्र न करो, मैं तुम दोनों को पूरी वजाहत से बताता हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया है। वो दोनों पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए तो मैंने कहा, पहली बात तो ये समझ लो कि मुझे फौरी तौर पर अहमदाबाद वापस पहुंचने का कोई फोन मौसूल नहीं हुआ। मैंने ये कहानी इसलिए तराशी कि मुझे लग रहा था कि अब हमारा मजीद उस इलाके में रुकना खतरे से खाली नहीं। हम दोनों किसी भी वक्त पुलिस वालों की नजरों में आ सकते हैं। उसके बाद वो जालिम हमारा बहुत बुरा हशर करेंगे। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ इस बात में सर हिलाया। मैंने फौरन ही अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, दूसरी बात यह है कि मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर चाहता था कि हमारी यहाँ से रवानगी तक किसी को हमारी असल मंजिल का पता न चले, और मैंने ये बात सीग़े राज में रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं एहतियात बरतने की अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा, और हमारे हवाले से सब यही समझ रहे हैं कि हम अहमदाबाद जाने के लिए अरावली एक्सप्रेस में सवार हुए हैं, और स्टेशन मास्टर अंश शास्त्री के सिवा कोई नहीं जानता कि हम अहमदाबाद और बम्बई की बजाय दिल्ली जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस में सवार हुए हैं। और अगर किसी ने अंश शास्त्री से पता लगा भी लिया तो तब तक हम बहुत दूर, गालिबन किसी भी खतरे की जद से बाहर निकल चुके होंगे। मैंने उन दोनों के चेहरों पर हैरत और सताइश के तासुरात देखे। फिर फातिमा ने कहा, ये तो आपने बहुत समझदारी का काम किया है प्रकाश जी। आप हमारी हिफाजत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। मैंने कहा, ये फालतू की बातें छोड़ दो लड़की, अभी हम लोग खतरे की जद से बाहर नहीं निकले हैं। तुम भूल रही हो कि फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से गुजरना है, जहाँ की पुलिस चंद ही दिन पहले वहाँ पागलों की तरह तुम दोनों को तलाश कर रही थी, और उनमें से एक ने तुम्हें पहचान भी लिया था। वो पुलिस वाला इनाम की रकम अकेले हड़प कर जाने के लालच में तुम्हारे पीछे अजमेर न पहुंच जाता तो तुम दोनों यहीं पकड़े जाते। ये सुनकर उन दोनों के चेहरों पर घबराहट नजर आई। मुझे लगा फातिमा ने खौफ की झुरझुरी ली है। उसने बैठी बैठी सी आवाज में कहा, आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी, ट्रेन जब तक जयपुर ठहरी रहेगी हम दरवाजे खिड़कियां बंद रखेंगे। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, इससे काम नहीं चलेगा। तुम लोग भूल रहे हो कि दिल्ली पहुंचने से पहले ये ट्रेन हरियाणा और पंजाब से भी गुजरेगी। वैसे भी अगर पुलिस वाले भी अभी तक खोज में हुए या टिकट चेकर वगैरह आए तो हमें उनके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, और इस गर्म मौसम में कूपे की खिड़कियां बंद रखने का भी कोई जवाज नहीं है। सफीर अहमद ने परेशान होकर कहा, तो फिर हम पुलिस वालों की नजरों से उनकी तरफ से पहचाने जाने से कैसे बच सकते हैं? मैंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इस खतरे के तोड़ का एक तरीका ढूंढा है। उसके बाद हम बेफिक्री से खुली खिड़कियों और दरवाजे के साथ दिल्ली तक जा सकेंगे, बल्कि मैं और तुम रास्ते के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भी धड़ल्ले से घूम फिर सकेंगे। ये सुनते ही फातिमा ने पुरजोश लहजे में पूछा, वो कैसे प्रकाश जी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो कुछ सोचा है उस पर अमल करना हम दोनों के लिए तो आजादी का पैगाम लाएगा, मगर एक तरह से कैदी बनकर सारा सफर तय करेंगे। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने हैरानी और तजस्सुस से मुझे देखा। इस पर मैंने संजीदा होते हुए कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम दोनों बस गौर से सुनते रहो। कोई सवाल जहन में आए तो मेरी बात पूरी होने के बाद पूछ लेना। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। मैं चंद सानियों तक अपने ख्यालात अल्फाज की शक्ल में तरतीब देता रहा और फिर बोला, मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहाँ से दिल्ली तक पुलिस की नजरों में आए बगैर सफर करने का महफूज तरीन तरीका यह है कि हम अपना हुलिया और शनाख्त इस कदर बदल डालें कि कोई पुलिस पार्टी हमसे पूछगिछ करने पर बजिद भी हो जाए तो उसे शक न होने पाए कि तुम ही उनका मतलूबा मफरूर जोड़ा हो। मेरी बात सुनकर सफीर अहमद ने परेशान कुन लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी, मगर अपनी शक्ल सूरत और हुलियों में ऐसी तब्दीलियां कैसे कर सकते हैं कि पुलिस भी धोखा खा जाए, वो भी इस चलती ट्रेन में? मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं यूनिवर्सिटी के दौर में ड्रामेटिक सोसाइटी का इंतहाई सरगर्म मुंतजिम रह चुका हूँ। मैंने उसी जमाने में शक्ल सूरत और हुलियों में तब्दीलियां करके मुख्तलिफ किरदारों का भेस भरने की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तुम्हारा और अपना ऐसा बहरूप भरूंगा कि पुलिस वालों के लिए हमें पहचानना मुमकिन ही नहीं होगा। रही फातिमा तो उसका भेस बदलने की बजाय सिर्फ बुर्का पहना देंगे, जहां लोगों की नजरों में आने का खतरा हुआ ये अपना निकाब गिरा लेगी। मेरी बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर हैरत और जोश के मिले जुले तासुरात उभरे, मगर फिर सफीर अहमद ने फिक्रमंद लहजे में कहा, ये बिलाशुबा बहुत जबरदस्त काम होगा, मगर मेरा सवाल वही है, ट्रेन के इस कूपे में भेस बदलने का सामान हम कहां से लाएंगे? सामान तो छोड़ें, हमारे पास तो फातिमा को पहना कर नजरों से पोशीदा करने के लिए बुर्का तक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, मैंने ये सारा मंसूबा तैयारी के बगैर थोड़ा ही बनाया होगा छोटे भैया। मैं इन्हीं इंतजामात के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर गया था। मैं सब लवाजिम खरीद लाया हूँ।
उन दोनों ने सताइश भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने फातिमा से कहा, लड़की पहले तुम इस पैकेट से अपना बुर्का निकाल लो, इसे अभी पहनने की जरूरत नहीं है। टिकट कलेक्टर, पुलिस वाला या बैरा वगैरह आए तो बस घूंघट निकालना काफी होगा। पहचान लिए जाने का असल खतरा सफीर अहमद को है, मुझे इसकी शक्ल में काफी तब्दीली करना पड़ेगी। फातिमा ने खुशी खुशी अपना बुर्का निकाला और पहनकर भी देख लिया। मैं इस दौरान में सफीर अहमद की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। मेरी ख्वाहिश थी कि टिकट कलेक्टर के आने से पहले हम सब अपनी नई शनाख्त इख्तियार कर चुके हों। मैंने अपनी तरफ से खासी फुर्ती दिखाई, मगर सफीर अहमद का मेकअप मुकम्मल होने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी। वो अब अपनी उम्र से कोई 10-12 साल बड़ा दिखाई दे रहा था। रंगत नुमाया हद तक सांवली हो चुकी थी। नाक के नीचे घनी मूंछों और आंखों पर नाजुक कमानियों वाली ऐनक का इजाफा हो चुका था। आखिर में उसका बाल बनाने का अंदाज यकसर बदल दिया। अपनी कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मैंने उसे नफीस सी शेरवानी पहना दी। उसके बाद मैंने अपने साथ लाया आईना उसके हाथ में थमा दिया। वो अपनी शक्ल देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी मुझे फातिमा की सताइश भरी आवाज सुनाई दी, वाह राकेश जी, आपने तो कमाल कर दिया। सफीर की तो शख्सियत ही बदल दी आपने। ये सब आपने मेरे सामने न किया होता तो मेरे लिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, मगर याद कर लो कि अब इसका नाम रज़ाउल्लाह खान है और मेरा नाम इनायतुल्लाह खान है। तुम्हारा नाम फातिमा ही ठीक रहेगा। मैं गाजियाबाद जिले का रईस हूँ और तुम दोनों मेरे बेटे और बहू हो। 10 साल तक खानदान के वारिस की उम्मीद पूरी न होने पर हम 1 हफ्ता पहले ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर खुदा से औलाद की दुआ करने आए थे। वो दोनों मेरी बातें गौर से सुन रहे थे। मैं इस दौरान में आईना अपने सामने रखकर अपने चेहरे पर तबा आजमाई में मसरूफ हो चुका था। मैंने अपनी सी भरपूर कोशिश की कि सफीर अहमद से मेरी शबाहत वाज़े हो और अपनी दानिश्त में कामयाब भी रहा। खुद मैंने सुनहरी जंजीर से मुंसलिक ऐनक आंखों पर जमा ली। कीमती नक्शी छड़ी के साथ मेरा खानदानी रईस का बहरूप मुकम्मल हो गया। मैंने देखा वो दोनों सताइश भरी नजरों से मेरी कारगुजारी देख रहे हैं। मेरे फारिग होते ही उन्होंने मुझ पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसा दिए। मैं खुद को खासा मुतमईन महसूस कर रहा था। एक मुश्किल मरहला तसल्ली बख्श अंदाज में मुकम्मल हो चुका था। मगर तभी फातिमा ने शरारत भरे लहजे में कहा, सुसर जी, आपने अपने बेटे और खुद पर इतनी मेहनत की है, थोड़ा वक्त मुझ पर भी लगा दें ताकि मैं भी एक रईस घराने की बहू लग सकूं। उसकी बात माकूल थी। वैसे भी हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं थी। ताहम मैंने फातिमा को कहा, मेरा ख्याल है सबसे करीने अकल बात यह है कि मैं मेकअप से तुम्हारी उम्र में भी कम से कम 8-9 साल का इजाफा कर दूंगा। उसके अलावा तुम्हारी गोरी रंगत भी कुछ सांवली की जा सकती है। आंखों के लिए ऐनक का बंदोबस्त तो अभी मुमकिन नहीं, मगर मैं उनकी साख्त में हर मुमकिन बदलाव लाने की कोशिश कर सकता हूँ। इस पर सफीर अहमद ने शरारती लहजे में कहा, बात अकल की हो रही है तो उसकी शक्ल वैसी ही बनाइए जो 8-9 साल से औलाद के लिए तरसती खातून की हो सकती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? इस पर फातिमा ने घूर कर उसे देखा, मगर मैंने कहा, जरूरी तो नहीं कि तरसना और तड़पना शक्ल सूरत से भी जाहिर हो। ऊपर वाला अपने बहुत से बंदों को बेपाया सब्र भी तो अता करता है, जो राजी बरजा होकर ऊपर वाले की तरफ से नेमत अता किए जाने का इंतजार करते रहते हैं। मेरी बात सुनकर सफीर अहमद ने चौंक कर मुझे देखा। फातिमा भी कुछ अचंबे के साथ मेरी तरफ देख रही थी। फिर सफीर अहमद ने झिझकते हुए कहा, नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। मैं जानता था वो क्या कहेगा, मगर उसे रोकने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब जवाब नहीं था, लिहाजा मैंने उस बात में गर्दन हिला दी। सफीर अहमद ने अपनी दानिश्त में निहायत एहतियात से अल्फाज का इंतखाब करते हुए कहा, आपने अभी जो बातें की हैं उन्हें सुनकर आपसे नावाकिफ कोई भी शख्स शर्त लगा सकता है कि आप एक रासिखुल अकीदा मुसलमान घराने में पैदा होने वाले मुत्तकी और परहेजगार इंसान हैं। ये सब आप तक कैसे पहुंचा? मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक ठीक है छोटे भाई। मेरा घर मुसलमानों के मोहल्ले में था और मेरा बचपन उन्हीं मुसलमान बच्चों के साथ खेलते और पढ़ते गुजरा है। यूं समझो कि फातिमा और मेरी जिंदगी की कहानी बहुत मिलती जुलती है। शायद मुसलमानों के दरमियान पलने बढ़ने ही का नतीजा है कि मुझे मुसलमानों से कभी नफरत महसूस नहीं हुई, बल्कि एक तरह की अपनायत महसूस होती है। तुम दोनों को मदद देने के पीछे भी यही अपनेपन का एहसास है। ये सुनकर मुझे उनके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत और एहसानमंदी के तासुरात नजर आए। उन दोनों से दरोग गोई पर मुझे कुछ शर्मिंदगी तो महसूस हुई, मगर मुझे यकीन था कि ये रास्तदारी मेरे और उन दोनों के हक में यकसां तौर पर बेहतर है। मैंने फातिमा पर अपना हुनर आजमाते हुए कोशिश की कि शक्ल शबाहत में तब्दीली के बावजूद उसके चेहरे की जाज़बियत कम न होने पाए। उन दोनों की तरफ से तारीफ से जाहिर हुआ कि इस मर्तबा भी मेरी कारकर्दगी खासी मुनासिब रही है। अजमेर से रवानगी के कोई घंटा भर बाद कृष्णगढ़ रेलवे स्टेशन से आगे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने सफीर अहमद को इशारा किया और खुद आंखें बंद करके ऊँघने का नाटक करने लगा। ये अलग बात है कि पलकों के दरमियान मौजूद झरियों से मैं ये सब कुछ देख रहा था। दरवाजा खुला तो हस्बे तवक्को बावर्दी टिकट कलेक्टर वहां खड़ा नजर आया। एनफील्ड राइफल से मुसल्ला एक संतरी भी उसके हमरा था।
ٹکٹ کلیکٹر نے سفیر احمد کی طرف سے سلام قبول کرتے ہوئے کوپے کا جائزہ لیا۔ اس دوران میں فاطمہ لمبا سا گھونگھٹ نکال چکی تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر کی نظریں چند لمحوں کے لیے فاطمہ پر مرکوز ہوئیں۔ تبھی سفیر احمد نے میرے پاس پہنچ کر ادب بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، ابا حضور، ٹی سی صاحب آئے ہیں، براہ کرم ٹکٹ عنایت کر دیں تاکہ میں انہیں پیش کر دوں۔ میں نے چونک کر بیدار ہونے کا ناٹک کیا اور پھر ٹکٹ کلیکٹر کو مخاطب کر کے کہا، حضور باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لے آئیے اور اطمینان سے ہمارے ٹکٹ ملاحظہ کیجیے۔ مجھے یقین ہے اس پوری ٹرین میں کسی نے بھی اسے اتنی عزت سے مخاطب نہیں کیا ہوگا، لہٰذا وہ جھجکتے ہوئے کوپے میں داخل ہوا اور میرے ہاتھ کے اشارے پر نشست پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے چاروں ٹکٹ نکال کر اسے پیش کر دیے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے اپنے پاس موجود دھاتی آلے سے چاروں ٹکٹ قطر کر ان میں چھید کر دیے اور پھر انہیں میرے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ کوپے کا دروازہ بند ہوتے ہی میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم پہلے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ سنتری کا سامنا ہونے پر سفیر احمد اپنے دل میں چھپے چور کی وجہ سے کچھ پریشان ہو گیا ہوگا، مگر اس نے کسی بھی لمحے اپنے دلی اضطراب کا اظہار نہ ہونے دیا تھا۔ اب وہ دونوں پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے تھے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد ٹرین 5 منٹ پھلیرا اسٹیشن پر رکنے کے بعد ایک بار پھر چل پڑی۔ جے پور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ہم تینوں اپنے اپنے بھیس کے حوالے سے کافی پر اعتماد تھے، تاہم احتیاط کے تقاضوں کی پاسداری ہی مناسب تھی، لہٰذا جب تک ٹرین جے پور ریلوے اسٹیشن پر رکی رہی ہم نے کوپے کا دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کی۔ البتہ کوپے سے باہر والی راہداری میں لوگوں کی آمد و رفت کی آوازوں سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ مسافروں کے منزل پر پہنچ کر اترنے اور نئے مسافروں کے سوار ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرین جیسے جے پور سے روانہ ہوئی، دل کو لگا دھڑکا مزید کم ہو گیا۔ سفیر احمد اور فاطمہ بھی مزید پر اعتماد نظر آ رہے تھے۔ کئی گھنٹوں سے ٹفن میں بند کھانا خراب ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا جے پور سے رخصت ہونے کے کوئی نصف گھنٹے کے بعد ہم نے باہم مشورے سے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ کھانا پروسنے کی ذمہ داری فاطمہ نے سنبھال لی۔ ٹفن میں موجود گوشت سے بنے کھانوں کو ان دونوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے بھی گویا ان کے احترام میں دال اور سبزی کھانے پر اکتفا کیا۔ ہم کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ٹرین الورا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ریلوے جنکشن کی حیثیت والے اس بڑے اسٹیشن پر ٹرین خاصی دیر ٹھہرے گی، لہٰذا میں نے سفیر احمد کو چائے لانے کی اجازت دے دی۔ وہ کچھ دیر کے بعد بھاپ اڑاتے چائے کے 3 کلڑ ساتھ لیے واپس آ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ الورا شہر سے نکلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں ہریانہ کی حدود میں داخل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سفیر احمد اور فاطمہ کے لیے خطرات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اب دلی پہنچنے تک ہم ٹی سی وغیرہ کو ٹکٹ چیک کروانے کے سوا کسی مقصد کے لیے کوپے کا دروازہ کھولنے سے ہر ممکن گریز کریں گے، اور کوپے کا دروازہ کھولنے کی صورت میں بھی سفیر احمد اور فاطمہ منہ ڈھانپ کر سونے کا ناٹک کریں گے۔ ان دونوں نے فوراً ہی اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں واقعی سو چکے ہیں۔ یہ صورتحال بھی میری رائے میں بہت مناسب تھی۔ ٹرین چند منٹ کے لیے کسی چھوٹے اسٹیشن پر رک کر ایک بار پھر چل پڑی اور پھر کوئی گھنٹے بھر بعد ریواڑی ریلوے اسٹیشن پر جا کر ٹھہر گئی۔ مجھے پتا تھا یہ ہریانہ کے علاقے کا مرکزی ریلوے اسٹیشن ہے، لہٰذا میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، مگر کسی نے ہمارے سفر میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ بالآخر ٹرین گڑگام پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اب میرے ذہن سے سفیر احمد اور فاطمہ کے حوالے سے فکر کے بادل پوری طرح چھٹ چکے تھے۔ اگرچہ ٹرین ابھی ہریانہ کی حدود میں تھی، مگر در حقیقت دلی کے مضافاتی علاقے شروع ہو چکے تھے۔ میں نوجوان جوڑے کو پہلے ہی جگا چکا تھا اور وہ اپنا حلیہ اور لباس بھی ٹھیک کر چکے تھے۔ میں نے اپنے اور ان کے لباسوں اور حلیوں میں کچھ تبدیلیاں کی اور پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، میری بات غور سے سنو، ہماری شناخت ایک بار پھر بدل چکی ہے۔ میں الورا شہر کا ایک رئیس زمیندار شام ناتھ ترپاٹھی ہوں اور تم دونوں میرے بیٹا اور بہو ہو۔ اپنے لیے نام تم خود منتخب کر لو۔ میں تم دونوں کا طبی معائنہ کروانے کے لیے دلی ساتھ لایا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کے وارث کا شدت سے انتظار ہے۔ تم میری بات سمجھ گئے نا؟ ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی، پھر سفیر احمد نے اپنے لیے منوہر ناتھ اور فاطمہ نے لیلاوتی نام منتخب کر لیے۔ ٹرین جیسے ہی دلی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگی، میری ہدایت پر سفیر احمد 2 قلیوں کو بلا لایا جنہوں نے ہمیں ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچا دیا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر کے دبلے پتلے ٹیکسی ڈرائیور کو منتخب کر کے سامان اس کی گاڑی کی ڈگی میں رکھوایا اور باروب لہجے میں کہا، ہمیں براڈ وے ہوٹل لے چلو بھیا، پتہ ہے نا کناٹ پلیس کے قریب۔ اسے پرجوش انداز میں گردن ہلاتے دیکھ کر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور دونوں قلیوں کو 10-10 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ میری دریا دلی دیکھ کر ٹیکسی والے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اپنا مقصد پورا ہوتا دیکھ کر میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔